Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah Ramadan bicara muslimah keempat, la tahzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum Ustazah Latifah Yusof. Sihat? Assalamualaikum warahmatullahi sihat, alhamdulillah. Ustazah Azizah Abdul Jalil, sihat? Alhamdulillah. InsyaAllah tajuk pada hari ini is going to be sangat menyentuh hati lah. Tadi sebelum start je saya dah rasa dengan muzik ni saya macam nak nangis dah tadi. Sebab kita dah masuk Ramadan yang ke-12 kan tau. It's too fast. Ya, okay. Tak apa, insyaAllah tajuk pada kali ini is La Tahzan yang membawa maksud jangan bersedih. So mungkin one of you ingin menerangkan maknanya lebih mendalam lagi sikit La Tahzan itu antara Ustazah? Okey, boleh, insyaAllah. Bismillah. Tajuk La Tahzan ni kita sebagaimana kita ketahui dia popular pasal dia popular pasal ada sebuah buku lah kan yang bertajuk La Tahzan. And from there ramai orang discuss about it, sama ada kita boleh pasal kesedihan ni, people open discussions about it, pasal kesedihan ni boleh ke tak, ataupun macam mana nak atasi all this sadness in life and all. So with that sebab tu kita pilih tajuk La Tahzan innallaha ma'ana hari inilah, with the hope that it may benefit kalau tak semua pun at least some of us. So kita teruskan lah Ustazah Zahra. Soalan yang pertamanya apa? Okay, soalan yang pertamanya is adakah bersedih itu dibolehkan dalam Islam? Sebab ada kita sebab saya ada dengar juga lah orang kata kita tak boleh bersedih sangat, kita tak boleh terlalu bersedih sangat, sebab bila kita bersedih sangat nanti kalau kita terlalu ikutkan emosi sangat, nanti syaitan yang akan mempermainkan dengan emosi itu sendiri. So nak tanya, dalam Islam itu dibolehkan bersedih? Kalau dibolehkan bersedih, dia dalam kategori yang mana? Macam yes. Okay lah, ni saya yang jawab dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, suka dan duka, bersedih itu dah lumrah lumrah hidup manusia. Okay, manusia tu tak akan rasa suka all the time, dia tak akan rasa sedih all the time. So feeling is normal. So balik pada soalan tadi, adakah sedih tu dibolehkan dalam Islam? So kalau kita ambil contoh, apabila Sayyidatina Khadijah wafat, okay, ketika tu Rasulullah sangat sedih. Okay, apatah lagi Sayyidatina Khadijah tu wafat atas pangkuan Rasulullah. Dan Rasulullah ketika itu mendakapnya, sampaikan menitiskan air mata. Dan bila nampak Rasulullah menitis air mata, orang sekeliling pada waktu itu menitiskan air mata juga, kerana Rasulullah sedih sangat atas kewafatan isterinya. Dan at the same time, at the same year juga, pakciknya Abu Talib meninggal dunia juga. So tahun tu dinamakan tahun kesedihan, maknanya ataupun tahun berkabung untuk Rasulullah. So maksud kat sini ialah dibolehkan untuk kita bersedih. Yang tak bolehnya tu apa? Okay, tak boleh lah bila kita rasa bersedih tu berlarutan. Okay, pasal for us to be sedih is normal, tapi yang berlarutan tu yang macam sampaikan kita tak boleh accept kesedihan tu berlaku, kita blame Allah Subhanahu Wa Taala, kita blame kita punya surrounding. Okay, and then kita macam apa ni, kita question kenapa kesedihan, kenapa aku ni ditimpa kesedihan sahaja, kenapa aku ditimpa cubaan sahaja. So kita nak kena reflect back. So actually sebenarnya Allah bagi kita kesedihan tu untuk menguji kita whether ni kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak, okay, atas nikmat yang Allah bagi. Because kalau dia tak bagi kita rasa kesedihan atau dia tak bagi kita cubaan tu, kita tak akan rasa nikmat tu, kita tak akan rasa bersyukur atas nikmat yang Allah bagi. And at the same time, dia nak tahu whether kita ni boleh tak tahap kita ni bersabar. Macam
macam kita dalam bulan Ramadan ni, kita berpuasa untuk kita faham macam mana kita being patient. Okay, sama juga. Okay, Allah bagi kita kesedihan ni untuk kita tengok satu benda tu terjadi pada kita ni, adakah kita sabar? Itu yang kita nak kena reflect back again. So if I may share this ayat daripada surah Al-Anbiya ayat ke-35, kullu nafsin, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarril wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Maksudnya kat sini, tiap-tiap yang berjiwa tu akan merasakan mati, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan. Okay, dan hanya kepada kami lah, kami tu maknanya Allah, kamu dikembalikan. So maknanya kat sini nak terangkan bahawa kalau kita tak ada kesengsaraan, tak ada kesedihan, kita tak akan rasa nikmat kesyukuran yang Allah Subhanahu Taala bagi pada kita. Kita tak tahu yang kesesatan tu ataupun kesedihan tu adakah untuk kita ke tidak. So Allah nak menguji kita. So that's why dibolehkan untuk kita berasa sedih, tapi jangan, again macam saya kata, jangan berlarutan. Sampai kan, kalau kita tahu kan, kadang-kadang bila ada orang meninggal, kita akan berasa sedih. Okay, kita akan sampai meratap, tapi meratap tu tidak dibolehkan. Okay, maknanya kita berasa sedih kerana kehilangan seseorang dengan kita. Okay, but we have to move on. We have to move on, dan kita kena ambil ikhtiar. Okay, apa yang hilangkan kita punya kesedihan, and kita kena teruskan kita punya hidup tu seperti biasa. Maknanya teruskan normal, because life is still goes on. Tapi kita bersedih tu dibolehkan. Itulah. I think one thing we need to understand, kesedihan ni dia fitrah lah kan. Dia macam bukan sesuatu yang kita kita can choose not to feel. Kita tak boleh choose kita tak boleh choose macam aku tak nak sedih, tapi sebenarnya dalam hati tu kita sedih. So it's fitrah, and kita kena understand lah macam kat dunia ni memang dunia ni memang tempat ujian apa. Memang it's been known, dunia ni bukan tempat yang hakiki. Dunia ni adalah tempat untuk, life is a test. So kesedihan ni adalah part of test yang kita akan lalui kat dalam dunia ni. One thing kita need to realise that dulu. So bila kita dah realise that kesedihan ni adalah fitrah, kita dah realise dunia ni the main purpose of duniawi ni untuk apa, then baru kita boleh faham macam mana kita nak atasi kesedihan. Even though kesedihan, like I said, kesedihan ni kita tak boleh choose. Macam kalau kita ada orang cakap something yang terhurt kita tak boleh choose to not to feel that hurt apa. Betul tak? Kita dah rasa. But I think we can choose how to react to what we feel. So for example, macam kalau kita rasa sedih, kita can either choose to be defensive sometimes. Macam kita nak tahankan, kita tak nak tunjukkan kita sedih kerana kita be defensive. Tapi apa yang akan the outcome of kita being defensive ni, kita akan get angry, kita akan be macam nak mempertahankan diri sahaja. Kita akan jadi it's not going to lead us anywhere. And the other choice is that kalau kita choose to react ni, kita can either be defensive ataupun kita akan react to follow the sadness. So when we follow the sadness pun dia tak akan lead kita anywhere apa. So kita akan jadi mangsa kesedihan, macam aku dizalimi ataupun dan nasib aku macam gini. So these are all negative thoughts tau. Dah lah kita sedih tu dah memang kita down. So kalau kita follow the negative thoughts ni, kita tak akan ke mana. The last choice is that instead of us choosing to be defensive, or instead of us choosing to be to follow kita punya sadness ni, kita can choose to submit. Apa maksud submit ni? Kita berserah. Submit to Allah Subhanahu Wa Taala. Like kita put kita punya whole trust ni to him, because kita believe that he is the alimul hakim. Dia maha mengetahui, dia yang aturkan kesedihan ni kat hidup kita. So we need to believe that, and when we believe that, baru macam kita akan rasa lifted tau. Hati kita yang sedih ni kan, macam dia akan be lifted. Tapi kita kena percayalah, kita bukan macam it takes time. I think it takes time for us to really feel kita punya tawakal kepada Allah ni. But when we practice that slowly, kita akan rasa that apa yang kita rasa berat kat dalam hati kita ni, when we choose to serahkan everything ni to Allah Subhanahu Wa Taala, is like something is being lifted up gitu. So baru kita akan rasa reda. Mungkin ini yang saya rasa macam kita nak kena understand, that even though kita tak boleh choose this sadness, even though sadness ni is a fitrah, tapi we can choose how kita should react to it lah. And kita selalu dengar kan, I think the famous ayat kan daripada dulu saya dengar sampai sekarang is la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. So kita ayat dia bermaksud Allah tak akan uji sesuatu
melainkan usaha melainkan akan datang kepadanya sesuatu kesenangan ataupun kebaikan. la yukallifullahu nafsan, kira Allah tak akan uji melainkan Allah akan berikan dia kekuatan untuk melalui ujiannya itu. Betul. So when kita perhatikan ayat ni kan, kita kena betul-betul believe in that lah. We must believe that Allah has a plan. Kenapa Allah letakkan kesedihan ni kat kita? Because He is the planner and His plan is memang plan yang paling bagus lah. Tu I think I agree. understanding. So macam ni kata, balik pada soalan tadi, kata kalau boleh bersedih, boleh tu bersedih. It's about how we react to the kesedihan. Macam tadi Rasulullah SAW pun ada tahun kesedihan, dihadiahkan tahun kesedihan pada dia. So maknanya kita boleh bersedih, tapi kita nak kena teruskan kehidupan kita. Okay, jangan kita kata bersedih kita tak nak solat, kita kata bersedih kita tak nak move on with life. Tak boleh macam gitulah. Yep. So in whatever situation, move on is important lah. Maknanya itu hanya sementara. The kesedihan itu hanya sementara, and then it actually menguatkan kita untuk lagi be strong. Okay, Ustazah, apa ni tadi Ustazah Azizah ada share dengan berserah dengan Allah SWT, dengan meletakkan segala harapan ataupun tawakal kepada Allah SWT dengan bersedih itu sendiri. So is there any tips atau sharing from the two of you how to overcome ataupun manage disappointment? So disappointment also can lead kesedihan. So in sesuatu yang mungkin contohnya Zainab lah dia mengharapkan ataupun dia dah usaha se all out untuk dia dapat, untuk dia kata okay, maybe this plan A is something yang dia buat InsyaAllah dia akan dapat. Dia dengan penuh harapan dia akan dapat in a good result lah. Tapi in end up, aturan Allah tu cantik, in end up dia the result is di sebaliknya. So how and Zainab is disappointed lah dengan apa yang dia dapat tu. So how can she manage this situation? Disappointment. Okay. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni bukanlah expert mana, macam cara Zahra tanya tu macam dia tanya psikologis ke terapis pula, seram pula saya. Tapi ini kita ini reflection kita sama-sama lah kan. Macam I think most of us kita pernah lalui. So sometimes it takes time to kita adjust kita punya kesedihan ni. So what I will share is that first kita kena tahu kesedihan kita. Macam kita define kesedihan ni can be a lot of things or reason dia. Sometimes kita sedih pasal, like you said, the example that Ustazah Zahra give is pasal dia disappointed, dia tak dapat apa yang dia nak. Okay, itu dia punya example lah. But there are other reason for kita bersedih ni. Sometimes kita sedih pasal kita lonely, pasal kita rasa keseorangan, ataupun kita sedih pasal kita disakiti, ataupun kita menyimpan sesuatu yang orang tak tahu, macam lonely lah semua, and many more. So macam disappointment, being lonely, dizalimi ni semua, it takes time for our hearts to adjust to the feeling tau, for me lah. Macam kita tak boleh cakap okay, hari ni kita disappointed, kita disappointed, kita kena acknowledge lah that aku disappointed. So kita kena acknowledge that, and then after that baru kita plan that, macam bukan plan lah, maksudnya macam kita give our heart or give ourselves time to heal, macam kirakan time to redha dengan kehendak Allah SWT. Like I said previously, macam kita kena really truly understand kita punya reason in this life. It's not just about us tau in this life. So macam kita punya, pasal Allah berikan kita life yang hakiki later part, in the akhirat later. So this life memang Allah dah cakap this life is temporary. So macam everything that happens here is only temporary, and this is in this life ni adalah kita punya tool untuk kita dapatkan kesempurnaannya dekat kita punya hakiki life later on. Faham tak maksud saya? So whatever disappointment yang kita rasa, kesedihan yang kita rasa, I know like macam kita cakap ni, wah senangnya Ustazah ni cakap dia tak rasa. Tak, bukan macam gitu tau. Percayalah, kita semua rasa. And kita semua acknowledge that kesedihan ni is not easy. Kita rasa disappointment pun is not easy, but don't torture yourself too much. Like give yourself time. Kalau kita disappointed, kita kena tell ourselves that
This too shall pass. Okay, give me time to grieve, give me time to be sad, acknowledge that sana and be sad, and then give time, and then slowly kita move on. Kita kena percaya that okay, Allah letakkan aku kat sini kan ada hikmahnya. But sorry saya nak tambah. Dia dalam perspektif Islam, kalau seorang tu seorang isteri tu suaminya meninggal, so dia ada iddah. Maknanya kat situ iddah tu lah at the same time lah untuk kita macam merasa macam nak kontrolkan kita punya emosi during that time. Takkanlah pas orang meninggal kita nak hore kan. So sebab tu ada hikmah iddah kat situ. Maknanya untuk somebody tu acknowledge kesedihan dia yang selama ni telah ada someone telah meninggal dunia. So sekarang ni apa perlu aku lakukan? So first macam tadilah saya kata, kita kena acknowledge kesedihan kita tu. So kita tahu kita dah tak ada orang di samping kita lagi. So adakah kita akan forever sedih? Itu take time. Tapi take time tu maknanya kita nak kena didik diri kita. Okay, sekarang ni macam mana aku nak move on dengan hidup kita, kerana aku ada anak-anak lagi di rumah, aku ada lagi tanggungan yang lain semua. So kena bagi masa, sebab tu ada period of iddah di situ. Tu yang saya nak tambah lah. Saya, if I may share kan, I feel personally macam kalau kita tengok sebab-sebab kesedihan kan, there is a difference tau between sadness and grief. I don't know lah, ni apa yang saya tengok lah. Macam banyak kesedihan ni, banyak reason kesedihan saya rasa macam kesedihan yang paling berat kan is the loss of someone. I don't know. Especially kalau kita lose someone tu, kita tak akan bertemu dia lagi lah. Maksudnya bila someone tu dah pergi, dah meninggal. Bagi saya macam itu adalah kesedihan yang paling berat, and we don't call it sadness anymore, we call it grieving. And people who, if we are going through this kan, kita give us time, and grieving can take a longer time than what we think. Kita tak boleh nak rush the grief, kita kena ada the period of grief. And iddah yang Ustazah Ustazah Latifah sebutkan is actually a good example on how Islam view kita punya life lah. Kirakan how Islam guides kita kalau kita bersedih, kalau kita melalui sesuatu, is a good example. So macam in life ni memang kita kena ada masa lah untuk accept, untuk full acceptance. But at the same time kita kena ingat that saya share lah satu ayat ni ayat daripada surah Ar-Ra'd, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. So sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka sendiri mengubah diri mereka. So kita kena ada that feeling yang aku tak nak berada dekat dalam grief ni forever lah, aku need to move on. So kita kena check on ourselves that lah. And lagi satu saya nak selitkan, pasal sekarang kan banyak banyak mental health issues, and most of mental health issue ni pun pasal kesedihan, pasal people tak tahu nak depression, anxieties and all. So all this kita kena tahu kita kena kesedihan yang kita alami ni, adakah kesedihan tu pasal sakit kesedihan ataupun memang kesedihan hati. Macam kirakan is it based on biological reason ataupun based on spiritual reason. Kalau biological reason tu means yang need medication lah. Kadang-kadang saya pernah baca kalau depression or anxiety sometimes dia genetic juga tau. It can be genetic ataupun it can be biological reason. So bila kita ketahui benda ni adalah bukan spiritual, it means kita dah cuba solat, kita dah cuba zikir, kita dah kita dah cuba take time ni, tapi kita masih rasa berat sangat dekat dalam. So we know that we need medical attention. So please move forward and give yourself a medical attention, seek someone yang professional about this. But kalau kita tahu that kesedihan yang kita alami lah adalah macam satu detik untuk kita dekat dengan Allah, that's spiritual reason. So there's a lot of ways untuk kita atasi. Memang at the end of the day kan, kalau kita perasan macam Ustazah Latifah cakap, Allah tu turunkan kesedihan ni tak lain tak bukan Allah tu nak kita rapat dengan dia, because that is dia punya, Allah punya main point. Kenapa Allah turunkan kita kat dunia ni, Allah nak kita dekat dengan dia. Bila kita dekat dengan dia, senang untuk kita pergi ke syurga, senang untuk kita pergi to our hakiki life. So kalau kita kadang-kadang kita dah terlalu distracted dengan this world kan, so sampai kita dah jauh. So macam mana Allah nak panggil kita untuk dekatkan kita balik dekat Allah, Allah turunkan kesedihan. Bila kita ada ujian, bila kita ada kesedihan ni, baru kita macam apa diorang panggil tu apa? The desperate, macam kita akan realise how desperate we need Allah bila kita tengah in the desperate moment. Faham tak? Kita akan realise that we need Allah when we are in the desperate moment. So sebab tu
that's partly kenapa Allah letakkan kesedihan ataupun ujian tu kat kita lah, because Allah nak tarik kita dekat balik dengan dia. Because kalau kita dekat dengan Allah, dapatlah nanti kita kesenangan di akhirat nanti. Itulah. Nak tambah juga at the same time, mungkin kalau ni kita kalau kita realize yang kita dalam kesedihan, tapi if let's say kadang-kadang ada orang dalam kesedihan ataupun kemurungan, orang tu tak akan realize tau. So kita kena lepak, kita sebagai orang yang macam sane yang waras ni, kita nak kena tengok orang sekeliling kita. Adakah orang sekeliling kita tu memerlukan ke tidak kita punya macam bantuan dan sebagainya. So this is where we need help. We actually get help ataupun we help each other. We help each other. Kita bantu mereka untuk mereka bangkit semua dia. Because if sometimes kesedihan tu dia boleh berlarutan kalau orang tu sentiasa keseorangan sahaja. Okay, kalau this is where orang pun dah tak boleh nak tackle dengan kesedihan dia lagi. So dia perlukan bantuan. So kita sebagai orang yang macam waras ni, kita kena tengok keadaan sekeliling kita, adakah mereka memerlukan bantuan. So we lend a help lah to all these people, insyaAllah. Yes. Okay, maknanya di sini is to the important point is kena peka dengan keadaan sekeliling. Okay, insyaAllah. Okay, so moving on to the next tips how to mendekatkan hati tu pada ibadah. Okay. Saya jawab lah insyaAllah. Nanti Ustazah Azizah boleh tambah lagi. Okay, tips kita, I think kita dah pernah cakap juga, tapi ini peringatan because usually tazkirah ataupun kita ni kena sentiasa mengingatkan each other. So tips yang pertama ialah kita kena kenal diri kita pada Allah, kena rapatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan solat, kita jangan lupa solat kita, kerana solat itu membantu kita menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Al-Quran dan memahami Al-Quran, kerana berdasarkan dalam surah Ar-Ra'd, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenteram. Sebab tu kalau kita nak hati kita tu tenteram, kita baca Al-Quran dan memahami Al-Quran tu tersebut. Dan lagi satu kita yang tips yang saya suka ni yang nak share ialah kita kena hablum minallah dan hablum minan nas. Maknanya jaga hubungan kita dengan Allah dan jaga hubungan kita dengan manusia. Bila kita jaga hubungan kita dengan Allah dan juga kita jaga hubungan kita dengan manusia, itu lagi merapatkan hubungan kita dengan ibadah. Okay, pasal is actually macam bring up diri kita sendiri sebagai jadi seorang yang muslim ataupun muslimah yang sejati sebenarnya. Pasal kita baik dan karakter kita keluar dan kita punya positive attitude pun akan keluar. Dan if the last tip for me will be like sentiasa berdoa. Macam dulu Ustazah Azizah selalu cakap don't underestimate the power of doa. Yes, berdoa tu perlu. So sebab tu kadang bila kita dalam kesedihan, bila kita solat, especially kalau kita bangun malam kita solat, kalau kita nak menangis dalam doa tu, kita menangislah. Allah akan dengar. Pasal in the end sebenarnya Allah je yang boleh bantu kita untuk kita hilangkan kesedihan ni semua. Allah yang boleh bantu kita. So that's why don't underestimate this doa. Kita kena teruskan kita punya doa lah, insyaAllah. Tambah mungkin saya boleh tambah dearest viewers, taklah, maksud saya sesiapa saja yang dengar ni, please know that Allah SWT tu dia tahu kita punya struggle, dia tahu kita rasa sedih, dia tahu kita rasa perit, dia tahu kita dizalimi. So please believe that Allah knows and Allah is near to you. And macam saya share lagi satu ayat ni daripada surah Al-An'am ayat 59. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Means Allah has already know. Allah dah memang plan dia kan. Jadi dia yang tahu. So kita kena believe that macam when we are in a desperate moment, bila kita rasa kita seorang, kita rasa lonely sangat, please slowly, I don't know how you are going to find it, tapi slowly I really hope and saya berdoa that you will know sooner or later that Allah is near. When you feel lonely, you are not alone after all, that Allah is there. When you feel that diri you disakiti, please know that Allah tahu yang you sedang disakiti, Allah tahu yang you dizalimi, and Allah will save you. So macam kita kena slowly train and heal our heart lah, because at the end of the day,
I believe that bila kita tak ada connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala, when kita tak tahu macam mana nak connect dengan Allah, dia susah untuk membantu diri kita untuk mengatasi kesedihan ataupun apa kesulitan, apa hardships in life. So we need to believe that Allah loves us. We need to believe that Allah knows our struggle and Allah is there for us. So with that, macam baru kita kita akan rasa comfort lah. And salah silap kita ni selalu sandarkan hati kita, sandarkan harapan kita dengan manusia instead of Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena macam lagu Ustaz kan, macam boleh buat lagu kita kena sandarkanlah hati kita ni kepada Allah instead of sandarkan kepada benda lain ataupun orang lain. Pasal kan ada statement, saya tak ingat apa statement dia, tapi macam kalau kita sandarkan harapan dekat orang, kita of course kita akan disappointed. One way or another, sooner or later kita akan disappointed. Tapi kalau kita sandarkan harapan kita dekat Allah, walaupun mula-mula tu kita susah nak connect, tapi slowly but surely at the end of the day kita tak akan rasa that disappointment, kita tak akan rasa that sadness or what. Kita at the end of the day kita akan terselamatlah insyaAllah. And saya berdoa kepada sesiapa yang belum dapat rasa apa yang saya dengan Ustazah Latifah ni suruh you all to do ni kan, macam mungkin belum sampai kat kita, mungkin pada you all tu masih susah. Saya berdoa pada bulan Ramadan ni Allah SWT akan memudahkan and akan memberikan kesenangan to you sooner or later insyaAllah. InsyaAllah. Okay. I think lagi satu juga yang saya nak add, saya selalu baca-baca maksurat. So saya rasa maksurat ni adalah salah satu kandungan doa kat situ ialah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkanlah saya daripada kesedihan. Jadi maknanya dah ada doa kat situ. Jadi kita cuba amalkan doa-doa ni supaya yang kita tak akan rasa sentiasa lah sedih lah selalu. Pasal ada orang, I do have kenalan yang macam hidup dia pada dia lah semuanya sedih semuanya negatif. Jadi pada dia like macam ni susah lah, nanti susah, ni sedih lah, macam saya tak boleh nak move on lah pasal banyak sangat tanggungan lah, pasal kerana kita based on that. Jadi sebab tu kita nak kena sentiasa berdoa and tukarkan kita punya perspektif tu kepada yang satu yang positif. Macam tadi Zazah kata, dambakan kita punya kesedihan tu pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah yang menjadikannya sebenarnya. Betul. Okay, saya tambah lagi sikit. Sorry Ustazah, tambah lagi sikit. Macam nak buat quote pula hari ni Macam bila Ustazah cakap pasal apa maksurat kan. Kita macam maksurat kan is bahagian spiritual kan. So ketahuilah macam because some of us dorang fikir diri dorang, I'm not spiritual enough lah to go through that. I'm not spiritual enough to settle with that. Ataupun I'm not religious enough. Macam bagi saya kan, being religious is not what you want or don't want to be lah. Macam for me, being religious keeps us guarded keep us grounded. Yes. Dia bataskan diri kita. But being spiritual keep us sane. Faham tak? So macam baik kita be spiritual, baik kita berikan diri kita ni, hati kita ni spirituality, kita baca doa, kita zikir, it will help us with our life lah. That's what I feel lah. So the quote saya tu kan, apa tadi saya cakap, alamak quote sendiri dah lupa pula. Being religious keeps us grounded, being spiritual keep us sane. Betul je nak buat quote. Jangan kecam saya hashtag. Baik Zazah, power lah. Ya, saya ada kat sini. Okay, mungkin saya rasa it is a good time untuk sesiapa yang go through this, tengah go through kesedihan ataupun tengah mencari ketenangan dalam hati, dalam jiwa, itu serahkan kepada Allah SWT. I think this Ramadan is the best time for you to start somewhere. It's like macam Ustazah Aziza kata tadi, like it's not how religious, kalau even you are not that religious, but take it this Ramadan as a start untuk you begin somewhere to seek Allah's help, to seek Allah's doa, seek Allah punya help through doa, through kesabaran, and eventually it actually take Ramadan ni as a training ground supaya dia akan lagi berterusan dan dia akan istiqamah dengan hari-hari yang akan datang insya-Allah. InsyaAllah, amin. So I'm here for you. Harapan. I will support you. So jangan putus harapan, jangan give up
Especially in macam mana Allah, jangan give up, jangan putus harapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'ala. Yes, because Allah is always there for you. Macam Allah kata, Qur'ani fastajib lakum. It's like doa banyak, doa kepadaku, insyaAllah akan aku kabulkan. Which means doa lah macam mana pun, kadang-kadang how susah pun, macam mana pun bila kita minta, sometimes tak datang, tapi actually Allah has something bigger. Like dia punya result tu mungkin bukan sekarang tapi akan datang. So jangan putus harapan, insyaAllah. Okay, saya rasa dah sampai kepada penghujung rancangan ni, insyaAllah. So segala maklumat mengenai tazkirah online ataupun pembelajaran online sekarang ini boleh dapati di www.alistighfar.com, insyaAllah. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.